গাইস ভিডিও শুরুর আগে একটা ভালো সাজেশন দিই, হেডফোন ইউজ করো, নাহলে রাইস্টারের গালি শুনতে শুনতে পাগল হয়ে যাবা ভাই। अभी अभी बोकाचोदा अबे नहीं राई सही बता रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ राई बोल আমি বল জম্মুর আমি কেরালা থাকি केरला ताकी আমার নাম রাইস্টার हमारा नाम राइस्टार আমি फ्री फायर খুবই খারাপ প্লেয়ার खराब मतलब समझता नहीं हूँ क्या मैं क्या अबे आजा भाई जल्दी आजा আরে রাই এটা বল যে আমি কেরালা থাকি, हमें केरला ताकी আমি অনেক ভালো খেলি। स्टार्ट कर मैं प्रो प्लेयर हूँ আরে भाई নে मैं pro- বাংলা में বল, আমি অনেক ভালো খেলি। हमें अनेक बालिक अरे यार क्या बोल रहा है আমি অনেক ভালো খেলি हमें अनेक बालों के लिए হ্যাঁ, আমি অনেক ভালো খেলি আর আমি নুবরাদের মতো মরি। अरे कुछ भी सुनाई नहीं दिया तुम्हारे मुंह से। আমি অনেক ভালো খেলি। नहीं रुक जा ये हुक्म को हटाने दे ও হ্যাঁ आप बोल আমি অনেক ভালো খেলি। अबे नुबड़े क्या मर गया बोल अरे तू चुपचाप खेल ले ये बोल मैं जो बोल रहा हूँ बोल अच्छा बात है साले ये लोग तेरे को उल्टा सीधा बोलता है मैं बोलता हूँ बोल बोल আমি অনেক ভালো খেলি हमें अनेक बाले के लिए আমি একটা हमें एकता সুধীর ভাই गुल्लू सुधीर भाई